Lamsogo friends angjotorone tini ni rokni bagui daily update ni bagui toboi paijak tini hingke kwbangma no ni rokni bagui update kaham kaham no tongo ni rok video no soyakarwi nailai tongdi ni rokni chajakmani samung khlaiwi manai oro jaga gothokmani tongkhe ni rok samung direct no contact khaigui call khaigui ni rok samungo khlaiwi manai interview hai khe exam rok bo rogani nangya direct call khaigui ni rok samungo no vacancy je daiti thangui khaigui manai bono daiti samungo vacancy buksa tongnai take khlaiwi manai hingke daiti ni rok omo video no nukhe daiti ni call khaigui thanglai hingke baksa video go hingke tabuk tini ni update no khana rogo roi rogo angke jesu horo phano amaike horo sokpai phano horo ni bisingo no hor kutuk phano roi rogo tani hingke ni rok salo ready wngui thangui samung naituk thongnai haini bagui amaike horo phano roi rogo da hingke ni rok WhatsApp group go join wngui na di WhatsApp group go join wngui na khe ni rokni bagui belai khe hamnai tani hingke ang horo roi ro phano ni rok huwafrano naigui salo khe ni rok samung naituk thongna bagui hingke video tabuk ni rok channel no subscribe khaijak kotal ko hingke subscribe khaigani rok ta phoglai di amaike ni rok daily no soyakarwi nailai bo tongdi amaike je ni rokni samung naitugui tongkhe o channel ni bisingtwi ni rok samung mawi mau hingke ni rokni friends no bo share khaigani rok ta phoglai di hingke amaike no support bo rolai di friends hingke ni rokni bagui tini update kwbangma no tongo tabo student rokni bagui bo update chokpaijak tongo hingke tei hai government ni bisingtwi samung khaijaknai ni bo tongo hingke video no soyakarwi nailai tongdi like share khaigani ta phoglai di friends ni rok like khaigani video naifano ni rok like khaiyani bagui ani bwkha rok srang yango like khaila hangke bwkha rok belai khe srango hani bagui kisa like khaijabai di hingke subscribe khaigani ta phoglai di friends hingke hodi abo kaisa khe nainai sinai কর্মখালী আগরতলা শহরে প্রতিষ্ঠিত হোটেলের রিসেপশনের জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যার MS এক্সেল ও অ্যাকাউন্ট জানা নিম্নলিখিত শিফটিংয়ে অভিজ্ঞ কর্মী চাই সকাল 7টা থেকে বিকেল 3টা ও বিকেল 3টা থেকে রাত্র 11টা hingke tabuk naidi oro আগরতলা ni go hotel o kaisa suiye reception o samung khlaijaknai list rok ma banongnai ta ni rok reception omo khaijaknai o samung go computer ni go no achukgui ma khainai hingke excel MS excel rok tei account ni rok omhai tally rok ano ni rok srwngjagui tongkhe o samung go khlaiwi manai excel ni rok uk samung go khaiyani bagui belai khe nangnai hingke samung no ni rok khaiyani hingke borok ni time rok roijak bwsuk ghonta ma khainai bohai rok bo roi rojak 7ta ni siming pungni 7ta ni siming sarui ni 3ta jora haike teisa 3ta ni siming horni 11ta jora omo haike samung ma khainai hingke ni rok call khaigui nainai laidi ni rokni gothokmani chajakmani hingkeba ni rok samung go khlai di hingke WhatsApp rok ni number khe 9402527438 oro jaga go call khailai di tei WhatsApp tei haikeba message khailai di kwrwngui ni rok samung go khlai manai hingke phaidi next nailiphinai পুরুষ লোক চাই আগরতলায় একটি সিলভার জুয়েলারির জন্য একজন ম্যানেজার ও একজন সেলসম্যান প্রয়োজন বেতন আলোচনা ক্রমে tabok omo bo thik na আগরতলা ni go kaisa jewelry go ngnai khoroksa manager tei khoroksa hingke salesman ni go samung najaknai beton rok salary rok ni bagui khe borok bai salaimani bisingtwi bwsuk roya borok no thikaini ni rok salaimani bisingtwi ni rok ni je sajakma ni rok ni je manga musukmani tei inka tabo salary rok bo sangkhe janai haikene amaike salary rok thikai manai contact number 9089165825 tei kaisa 7085929435 o contact number o call khaidi ni rok samungo kayani interest tongkhe next naliphinai
Vacancy. Urgently need female candidate. Experience on computer, Excel and internet. Please apply. Mail. Niro amake brai rok kalai manai. Experience tongke. Computer, Excel te internet ni samung ni. Experience tongke nirogo samungo kalai manai brai. Oroke brai ni vacancy. Nirok apply khai manai bro ni. Email o nirok ni biodata ayake resume send khai di. Bro ni mail ke datam.agt1@gmail.com और जाओ मेल खाई दी निरोनी बायोडाटा। नेक्स्ट কর্মখালী আগরতলা স্থিত একটি প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য নার্সিং স্টাফ ও ল্যাব টেকনিশিয়ান প্রয়োজন। আগরতলানি বিশিঙ্গ नंनाय डायग्नोस्टिक सेन्टर ते नार्सिं ते लैब टेक्निशियन नि बागै बरक नांगै दंबो। निरक सामुंगो गोरोंगानि बागै कन्टेक्ट नम्बर के 8837287891 ओ कन्टेक्ट नम्बर कन्टेक्ट खाइदि निरक नार्सिं कोर्स खाइगे निरक सामुंगो खायानि मुसुगै इंटरेस्ट दं हांगे। नेक्स्ट लोक चाय সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গরুয়া কাজ ও রান্না কাজ করার জন্য একজন মহিলা প্রয়োজন। আমাকে বড়ই রক খাই মানায় বইনি নগো সামুং খাইগানি বাগে কন্ট্যাক্ট নাম্বার 939436480575 फुंनि 8टानि सिमिं 4टा जरा सामुं खाइगि मानाय जागा हंके गोकुल बाजाराव नाय गोल बाजाराव नाय। नेक्स्ट কাজের মহিলা চাই और सेम बहायनो सकाल 8:30 থেকে সকাল সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত গড়ের কাজ করার মহিলা লোক চাই। বেতন সাকেফে और ताबक ब्रै रंग सामुंगो खालायमानाय नकनि सामुंगो नाय माइमुइ रक सुंगानि बागै ते नकनि पद्रे पद सामुंगो खालायाना बागै निरक कन्टेक्ट खाइगै मानाय ते बेतन रक सालायगै नि खाइमानाय। कन्टेक्ट नम्बर 7050792772 ओ कन्टेक्ट नम्बर कल खाइगै निरक ब्रै रक खालायमानाय। नेक्स्ट लोक चाय আগরতলা শহরে উপর ইলেকট্রিক দোকানের জন্য কম বয়সী কর্মরত লোক চাই। কাইসা अमबो আগরতলাগो इलेक्ट्रिक दुकानो सामुं खाइगानि बागै बयस कम न नांजागो बरक इनके निरक सामुं खाइगानि इंटरेस्ट दंके ओमहाय इलेक्ट्रिक दुकान हाय के बाद इलेक्ट्रिक शॉप सामुं खाइगि मानाय इनके निरक ओ कन्टेक्ट नम्बर न कन्टेक्ट खाइगै सामुं खाइगानि इंटरेस्ट दंके कल खाइलायदि एके जे साकां थां मानाय बनो सामुंगो नाजांनाय। कन्टेक्ट नम्बर 8131957472 ओ कन्टेक्ट नम्बर खरकसा नाजांनाय। नेक्स्ट जॉब वैकेंसी ए रेपुटेड सर्विस सेंटर नीड्स मेल ऑफिस अटेंडेंट तब काइसा ऑफिस निगो सामुंग मंगनाय ऑफिस नि तब अटेंडेंस रक जे बरक ऑफिस नि सामुंग खाइनाय नि अंगनि न अटेंडेंट माना रोंनाय ओमहाय नि सामुंगो खायानि इंटरेस्ट दंके नि रंगनि बायोडाटा हाय के रिज्यूम रक सेंड खाइगे मानाय ब्रनि ईमेल आईडी के agartala@rebeff.mail.com और जागन रंगनि बायोडाटा सेंड खाइगे मानाय हाय के बा कांटेक्ट खाइगे मानाय 9862585029 ओ कन्टेक्ट नम्बर कन्टेक्ट खाइदि एके रंगनि बायोडाटा रक सेंड खाइदि। नेक्स्ट वैकेंसी रिक्वायर फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर CRS मेमोरियल डेंटल क्लिनिक कामानचोमिनी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कन्टेक्ट ताबक नायदि और ब्रै रिसेप्शनिस्ट नाय ताबक बैनो
customer rok faimani rok no receive kaige borok no kagos rok suina rwgani bagwi borok ni bumung rok borok ni details pura soigui narwgani bagwi amhaini go bwrwi khaigui manai oro bwrwi ni gono samung najaknai borok ni khe borok ni office hai keba CRS Memorial Dental Clinic omhai buani go nai buani doctor chamber rogo hai nai boni jaga hingke kaman chomini nironi qualification nangnai graduate hingke apply khaimanai hai keba contact khaidi borokno pura details sengui nirok samungo khlaimanai contact number 9862179721 o contact number hai keba te kaisa 6909372009 o contact number o contact khaidi nirok samungni bagi interest tongke hingke next naliphinai কর্মখালী আগরতলা মেলার স্থিত মোবাইল দোকানের জন্য সেলস বয় ও টেকনিশিয়ান চাই বায়োডাটা হোয়াটসঅ্যাপ করুন tabok আগরতলা nigo nungnai mobo melar mat go kaisa mobile ni dukano samung khlai manani nirok interest tongke mobile ni dukano samung khlai manai mobile phala ni bagui te technician ni bagui bo ngnai borok nangjagai tongo omhai nigo samung khlai manai ingeni rok ni biodata borok no whatsapp tei pathogui manai borok no call ta khaidi hinsao no call oro jaga no call please ni roirogo borok no call ta khaidi nirok ni whatsapp number no simini nirok ni biodata no borok ni whatsapp number ro send khaidi ge borok no aike whatsapp tei message khaimani rok ni bising tei mane ngnai ge call ge borok no ta khaidi ge padi next naliphinai লোক চাই আগরতলা শহরে উপর ইলেকট্রিক দোকানের জন্য কম বয়সী কর্মরত লোক চাই সেম বহাইনো tabok আগরতলা ইলেকট্রিক দোকানো সামংনাই মোবাইল নাম্বার 8131957472 o contact number o contact khaigi nirok samungo khayani interest tongke khaimanai next naliphinai omoke kaisa government ni samungo nai contractual nai government undertaking Dr. B.R. Anwekar Vidya Bhavan CBSE affiliate Vidya Jyoti School omhai go samung nirok teacher ngani bagai omoke kaisa phorongnai ni bagai nai employment notice for contractual engagement application in plain paper are invited from the interested candidate for filling 5 contractual posts of instructor for art music dance drama and yoga ngenai brok no nirok or jaga samung tapo hayakaba art music dance drama hayakaba yoga usamang nigo khlai manai khorok ba contractual post ke najangnai ngenirok omhai samung nai tugui ni tongke nirok samungo khlai manai bai kaine nge nirok ni address of thangai nainai di biodata senamdi haike borok ni biodata senamani bisingtei khaige romanai plain paper ro inge teibo nailipine one from each field having degree diploma in the relevant field from recognized institution degree haike ba diploma ni rok pai porejak hingke eligible ngai interested candidate of 18 to 40 years of age may drop biodata to the office of undersigned on or before 15 July 2024 during office hour. Time and date of interview will be intimated later on over phone. Honorarium is rupees 200 per class. Maximum 30 class in a month. For any clarification for the post may contact
to the school authority on any work day. Tabung na din niro 18 years ni siming 40 years ra ini niro ni age bosor angui tongke samungo khlai manai niro ni biodata bro ni office thangai maronai rogani ke bro ni hai ke ba jora दिन के 15 तारिख जुलाई नि बिसिंगो रक ऑफिस टाइम मारनाय टाइम ते डेट इंटरव्यू बफरंगनाय हिंके निरंगनो फोन कॉल खाइमानि बिसिंगते ब्रक निरंगनो साख्लाय रनाय ताबो हनिरियम हिसाबै रां सैलरी मानाय काइसे क्लासो 200 टाका के रां रजंनाय ते मास काइसागो 30 ता क्लास अंगनाय 30 क्लास अंगनाय मास काइसानि ओ इनके 30 into 2 खाइके 24,000 हाय मासो मानाय ओ 6,000 हाय मानाय ओम हाइके निरंगनो सैलरी हिसाबै रजांनाय इनके निरंगने ते डाउट दंके रंगनो कांटेक्ट हाय केबा स्कूलो थांगै नायगै नायनाय मानाय ब्र'नि स्कुल जागा थाय ब्र'नि अथॉरिटी स्कुलनि अथॉरिटी रंबाय ऑफिस बन्द साराव थांगै नायनेलेदि निरंगनि सोंजांनाय रक दंके ब्र'बाय कांटेक्ट खाइगै नायनेलेदि इनके कमनि जागा थाय इनके डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विद्या भवन आरालिया अगरतला वेस्ट त्रिपुरा और जागानि गो मानि और जागानि स्कुलनि गो थांगै नायनाय मानाय विद्याज्योति स्कुल डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विद्या भवन CBSE विद्याज्योति स्कूल और अगरतला निगन के नेक्स्ट के तब अमके काइसा स्टूडेंट रोनी बागे जे 60% एबा मानाय रक नोंनि काइसा पुरस्कार हायकेबा नोंनो सकाट रजांनाय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर स्मृति मेधा पुरस्कार जन्य आवेदन संक्रांत विज्ञप्ति अन्यान्य पश्चाৎপদ শ্রেণীভুক্ত ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যে সকল মেধাবী ছাত্রছাত্রী 2024 শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কোন স্বীকৃতি বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে গড়ে 60% নম্বর পেয়ে সব বিষয়ে অবশ্যই পাস করতে হবে। ফার্স্ট বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর থেকে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার প্রদান করা হবে। ছাত্রছাত্রী আগামী 30 আগস্ট 2024 তারিখের মধ্যে bms.tripura.gov.in পোর্টালে অনলাইন এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। আবেদন করার পরবর্তীতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি প্রত্যয়িত নকল কপি যথাক্রমে এক মার্কশিট, আধার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত বিবরণ, ওবিসি সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড, বিএমএস একনলেজমেন্ট স্লিপ সহ আবেদনপত্র নিজ বিদ্যালয়ে প্রধানদের কাছে আগামী 30 আগস্ট 2024 তারিখের মধ্যে জমা করার জন্য বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ কেবলমাত্র অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীযুক্ত ছাত্রছাত্রীরাই নিম্ন হারে এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফার্স্ট বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের প্রত্যেক
কক্ষে 1,500 টাকা হারের আর্থিক পুরস্কার সহ শংসাপত্র প্রদান করা হবে। ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন TBSE প্রকৃত প্রচলিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সমস্ত OBC সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রী বর্তমান শিক্ষাবর্ষে 1st থেকে 10ম এর মধ্যে স্থান পেয়েছে তাদের প্রযোজ্য এই সকল OBC ছাত্রছাত্রীদের আগামী 5 অক্টোবর 2024 তারিখের মধ্যে সরাসরি নিম্ন স্বাক্ষরকারী অফিসে প্রত্যয়িত নকল কপি সহ রেশন কার্ড ও প্রতি নকল কপি সহ সাদা কাগজের দরখাস্ত করে আবেদনপত্রটি জমা করার জন্য বলা হয়েছে। সমস্ত হাই সেকেন্ডারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুরোধ করা হয়েছে যে তারা যে যোগ্যতা সম্পন্ন আবেদনকারী OBC ছাত্রছাত্রীদের আবেদনপত্রগুলি আগামী 5 অক্টোবর 2024 তারিখের মধ্যে অফলাইন মোড ভেরিফিকেশন করে SDM অফিসে জমা করেন। এই ক্ষেত্রে মহকুমা শাসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন প্রয়োজনে তদন্তক্রমে সমস্ত দরখাস্ত আগামী 15 অক্টোবর 2024 তারিখের মধ্যে BMS পোর্টালে চিকার লেভেল ভেরিফিকেশন শেষ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন মূল্যের কোনো আবেদনকারীর আবেদনপত্র উল্লিখিত তারিখে ও নিয়ম অনুসারে দপ্তর গোচরে না এলে পরবর্তী পর্যায়ে কোনো আবেদন বিবেচনা প্রশ্নের উত্তর দপ্তর কোনো অবস্থাতেই দায়ী থাকবে না। বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন www.obcw.tripura.gov.in। একে তাবক আমাকে OBC রনি বাগে যে ত্রিপুরা বোর্ড যে পাস খাইগৈ নেরংনি আমাকে OBC রনি বাগে যে মেরিট লিস্ট তাবক ডক্টর BR आम्बेडकर नि बिसिंगतै कायसा पुरस्कार हाइके रजांनाय जे 60% नि एबा मानाय रंनो बागै ब्रनो रां सकाट रजांनाय दरगास्त रजांनाय इनके ताबक अनि रकर जगा जतन बुसियाले तंबायना जतन बुसिबाय नांके हमना आसे साजगै ते कक सागानि ले नांनायाना नेरकसे त्रिपुराव तंबाय तंमानि बा बांग्ला रंबो बुसिगैनि तंबायना इनका खाय इनके फ्रेंड्स अंगनो तिनि सेक जराते आसक जरा नंसिनाय खानानि अपडेट मागानि बागै रेडी तंलायदि निरक उ चैनल सब्सक्राइब खाइजे कतंके सब्सक्राइब खाइगानि रक ता पलायदि अमाइकेने सपोर्ट खाइलायदि नि फ्रेंड्स अंगनो शेयर खाइगलायनि ता पलायदि ओ चैनल बिसिंगटिन रक जतन नुगुइ मानाय गभर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब जतन पद्रे पद उ चैनल बिसिंगटि नुगुइ मानाय इनके जे कताल अपडेट मागानि मुसुगुइ तंके WhatsApp ग्रुप बाय बेकरंगै तंलायदि निरक अमाइके दिल्ली नि करंगै तंगानि मुसुके WhatsApp ग्रुप बाय करंगै तंगति निरक जेफोरन अपडेट मानाय इनके अपडेट मायांगै तंके WhatsApp ग्रुप नि बिसिंगते नि निरक अपडेट मानाय हाइनि बागै WhatsApp ग्रुप बाय जयन गैनाके कलायके सानाय के आसुजरा नंसिनाय फ्रेंड्स संसतन हामबाय।